بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت درتكم درس على الزاويات، الزاوية حادة، الزاوية منفرجة، الزاوية قائمة والزاوية مستقيمة. La dernière fois, je vous ai fait une petite leçon sur les angles. L'angle obtus, l'angle aigu, l'angle rectangle qui vaut 90 degrés et l'angle plat qui fait 180. اليوم واش نديرو كيفاش نحكموا القيس تاع الزاوية. Comment mesurer un angle. Voilà. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir l'instrument pour mesurer un angle s'appelle le rapporteur. واسمه لازم لنا واسمه المنقلة اللي نحكموا بها قيس تاع الزاوية. هاي المنقلة. Voilà un rapporteur. Voilà. Alors là, un rapporteur c'est un demi-cercle اللي يبدا من صفر ويوصل حتى 90 ويزيد يهبط حتى 102. Alors لاحظوا مليح كان زوج جهات، كان جهة منا هذه هي تمشي من الصفر من الصفر حتى 102 ومن الجهة الأخرى ثاني منا اللي تمشي من الصفر وتروح حتى 180 منها. alors كيفاش نديرو؟ دوكا هنا عندنا زاوية هنا، شوفوا هذه الزاوية هاهي، هذه زاوية حادة أو زاوية أو بيان ان انغل اوبتو. واش نديرو؟ راكم تشوفوا هنا هذه النقطة هذه هي المركز تاع الدائرة هذه. هذه النقطة هذه ومع الخط هذا اللي يروح حتى الصفر نحطوه فوق الراس الزاوية. هو الراس الزاوية شكون هو؟ او عندنا هنا الضلع او واي والضلع او زد. on a les deux côtés de l'angle او واي et او اكس، او اكس et او واي. alors نحطوا النقطة هذه نحطها شوية نحطوها فوق الراس الزاوية اللي هو او ونديروا المستقيم هذا المستقيم هذا المستقيم تاع الزاوية. فوالا نحطوه مليح. فوالا وهذيك هنا هذه النقطة هذيك فوق الراس الزاوية او. ولا لاحظوا دوكا دونك هنا او منا والخط او رايح هكذا. دونك نجي من هذه الجهة بالك وتروح من هنا نجي لهذه ها راس الزاوية نشوف هنا وها الصفر نبداو نحسبوا 10 20 30 40 41 42 43. دونك الزاوية هذه قيس تاعها 43 درجة ونديروا ان بتي زيرو هنا. فوالا نعاود en français. Pour mesurer un angle, il nous faut un rapporteur que voici. Alors sur le rapporteur, il y a un point qui est le centre là du demi-cercle. On pose ce point sur le sommet de l'angle, voilà, et le sommet de l'angle c'est O. Et ensuite on dépose cette ligne sur la ligne sur la demi-droite de l'angle, sur l'un des côtés de l'angle, celui-là par exemple. Donc là on est à 0. Alors on précise bien pour avoir une bonne mesure. On dépose bien ce point sur le sommet O. Les deux lignes se confondent, celle du rapporteur et celle du dessin. Voilà. Et là, on commence. Là, on est à 0 et je monte jusqu'à arriver à la droite. Alors, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 degrés. Voilà. Donc, cet angle mesure 43 degrés. Ça, c'est un angle obtus. Je vais passer à un angle aigu, pardon. C'est-à-dire Zawiya Hadda. Donc là, on va passer à un autre angle. Voilà, celui-là. Toujours les demi-droites OX, OY, mais cet angle est ouvert, donc c'est un angle obtus. هذه مفتوحة منفرجة. نديروا نفس الشيء نحط هذاك النقطة أو هذا المركز تاع نص الدائرة هنا فوق الراس الزاوية أو وريني هنا راح نبدأ ويتفتح هكذا لونغ هكذا كيف مفتوح. دونك نبدا من تحت من هذاك نحط هذاك الخط مع الخط كيف درنا في الاول ونبدا من الصفر ونحسب 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130. فوالا دونك هذا
يقيس تاع هذه الزاويه 130 درجه. راني ما رحتش منها بالك، هو خاطر كاين زوج اصفار، كاين صفر اللي منا وصفر اللي منا، دوكا نجوز الاخرى نحكموا قيس اخر. لاحظوا مليح، هنا لاحظوا مليح، كنا قلنا نديروا هذه النقطه، هذا المركز تاع نص دايره تاع الاخر تاع المنقاره، نحطوها فوق راس الزاويه. كيما هذا لاحظوا، فوالا هي. ولاحظوا مليح دوكا هنايا ماشي راح نحسب منه دوكا، نحسب مع الخط هذا. الخط يا اخي نبدا من التحتاني هذا، خوينا من الخطوط مختلفين. هذا فوق هذا. فوالا اون كومونسي لا ميزور اون كومونسون باغ لا غوش، من هذه الجهه، باسكو الخط هذاك رايح منا. الوغ نبدا نحسب دوكا، نحسب تاع دائره هذه 10 20 30، دونك هذه 30 درجه. ما شوفوا مليح، ما رحناش من هذه الجهه دوكا الخطره، باسكو هذا الخطر هذا كان مفتوح من هذه الجهه، دوكا هذا ورايح منا. فوالا دونك هاو كيما نعاودوه. فوالا هنايا شحال لقينا 30 درجه. الوغ جو ريبيت، on pose le point qui est le centre du demi-cercle, du centre du rapporteur là, sur le sommet de l'angle. Et on fait confondre là, cette ligne là avec celle de l'angle que l'on va mesurer. Là, on prend cette ligne pour base. Et je commence. Donc maintenant, je remultiplie par là, mais je vais commencer de ce côté. 10, 20, 30 degrés. Voilà. Voilà, il y a 30 degrés ici. C'est un angle de 30 degrés. Donc je répète une deuxième fois. Quand là, dans ce sens, on se base toujours. نشوفوا دائما على الخط. هاو الخط هكذا. دونك نحط هذه هنا، نحط دائما الراس هذيك النقطة تاع منقلة، هذا الوفقة الوسطانية فوق الراس تاع الزاوية، ولازم الخط هذا تاع منقلة يكون فوق الخط تاع الزاوية، وهذه نعتبرها قاعدة. ونبداو نحسبوا من هذه الجهة كما درنا من 43. Alors je répète, on pose toujours le point qui est le centre du demi-cercle du rapporteur, on le pose sur le sommet de l'angle et on effectue notre mesure en commençant par ici, par le 0. Donc on prend ce 0, cette mesure on prend là et on commence. Et par contre pour la dernière, celle qu'on a faite là, celle-là, ça c'est tout à fait le contraire. هنا نعاودوا نحطوا بصح ولكن نجيو من هذه الجهة. Voilà, j'espère que vous avez compris, ne pas confondre الوقت اللي نحسبوا من هذه الجهة والوقت اللي نحسبوا من هنا. راس زاوية هكذا والخط راهو هكذا نبدا منها، وهنا راس زاوية هنا والخط رايح منها نبدا منها هكذا. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الى فيديو اخرى بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.